नमस्कार यूट्यूब व्यूअर्स। आज मु आपण सागर जड़े एपरी महिला सागर परिचय करने को चाहूँगी एवं तांकर कार्य एवं अनुभूति सबकि जनवाक चाहूँगी जोटा कि दुखित हवा स्वाभाविक किंतु आमे आ द्वारा बहुत किसी एक्सपीरियंस गेन कर मनीष जीवनटा पूरा संघर्षपूर्ण जानिबा से संघर्षपूर्ण एवं दुखी जीवन भितर भी से किसी खुशी पाइबा को चेष्टा करिसेंती। ठीक अच्छे एबे चलतु आमे तांको मौसी बोली डाकुचु। सी एठी आईजीएस रे काम करती कौन करती कौन नहीं मु कहबाटा ठीक हेनी। चलतु आमे मु तांको संगे परिचय करदेवी एवं आपण मैंने भी जानला परे आमे किछि ना किछि तांकोटू तांकर अनुभूति जानिबा एवं आमर निजर व्यक्तिगत समय जदि यह किसी काम आसीपर निश्चय आम काम लगे। ठीक अच्छे बर्तमान मो मौसी संगे परिचय करने को चाहूँगी। ठीक अच्छे मौसी नमस्कार। अच्छा आपण तो ये आईजीएस रे काम करती जहाँ भी हो आपण विषय कहे किंतु आपणकर जो संघर्षपूर्ण जीवन एवं ता भितर एबे जो खुशी आलोक देखा पाई कि आपण ए विषय आपण टिके शेयर करंतु आम सांगे ताहले कौन हम ना आम समस्ते आपण विषय जापर और आपण भी ये आईजीएस पूरा फेमस अच्छा केमती एमती संघर्षपूर्ण जीवन आपणकर हो पाला और आपण केमी भर आलोकर रास्ता पाइबे किसी कहे मौसी पूरा पिला दिन अनुभूति कहतु। हूँ सरस्वती महाराणा मोर जन्म हूँ बरगढ़ आउ मो छोटे बेले मो माँ मु 3 वर्ष होती मो माँ खराब ही गले मामू घरे नहीं मत से पालन कले मामू घर बढ़े बढ़े पाठ पढ़ा पढ़ी कर बाहा साहा कले एवं मु बासिंदा हूँ मोर बणीगढ़ किसी दिन मु भल भाव मोर घर गृह संसार चलती शाशु शशुर भल थे स्वामी भी भल थे तापर 80 मु मैरेज कर 82 मोर झील हो 85 मोर पुओ है तापर मोर स्वामी मद पानी कर मद खाई बहुत तार माने बहुत कष्ट भी लगी नहीं मौसी आपन को पिला मानकु नहीं कि चलिबा केमती छोटे छोटे थे से खराब गले आज को 19-20 वर्ष है छुआ मैंने छोटे छोटे थे मुझे संघर्ष करी छुआ मान बचाइवाई मोर चेष्टा चलती सेटा मुझे किंतु भगवान को दयारू मो ग्रुप रे मिसिली सेठू किसी पैसा आनिक सेकेंड हैंड मेसीन आनी सेकेंड हैंड मेसीन रे मु सिलाई किसी जानी सिलाई मोर परिवार प्रतिपोषण कली माने दुख भीतर भी आपने एते चेष्टा करी चलछन्ते नहीं कि मौसी उल रो जिनस स्वेटर मफलर साल जहाँ किसी सब करे घर सजेबार जिनस भी करे एमती करी मोर संसारटा चली झील बड़ है झील बड़ है बाहा कली पुओ को भी बाहा कली किंतु पुओ मोर जिंदगी रे स्वामी तो जहाँ होता एवं पुओ भी मत दुख दिला। अच्छा पी खाई मत पचारानी किंतु से संघर्ष भी मुझे दुखित बहुत भांगी पड़ी थी कि गोटे राह मिलला ओम शांति शिव बाबा माने ओम शांति संस्था भी अच्छी आपन जोटी की जॉइन कर। अच्छा शिवानी माता सीमा दीदी आउ शिवानी दीदी से आमको 7 दिन कोर्स कले मुझे अमूल्य जिनस पाइली बाबा एत मैंने असीमा शक्ति अच्छी नहीं मौसी दुखी हुंतुनी कहीं मत एमती लगे जे मु भी किसी करने सुजोग पाइबी निश्चय और समस्ते भी किसी ना कि आपण चेष्टा करवा बहुत दुख पड़ता कि बाबा को पाई एत खुशी मुझे भाग्यवान बाबा ये फेमस घर संसार भी चलुची एवं पर्यंत बाबा एमती गोटे राह देखिले एवं आईजीएस 5 वर्ष है आईजीएस काम करुँची। अच्छा बहुत भल लगे। अच्छा सेवा भी मत बाबा देने पेसेंट मान सेवा मुझे बहुत खुशी लगे बहुत अटेंडेंट अच्छा डॉक्टर भी अच्छा आउ बहुत लोक भी अच्छा मिलूँ मत बहुत खुशी लगे।
ମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଉସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗେ କି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖ ଜୀବନକୁ ବି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା। ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପାଇଛି ମଧୁବନ ବି 2 ଥର ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲେ ନାଇଁ କି ସେ ଆଲୋକରେ ବି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ପାଇଲାଠୁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ବି ଏବେ ସୁଖ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆସୁ ଯେତେ ବିପଦ ହୁଏ ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଲାଗୁନି। ଆଗ ପରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ କି ଆମେ କଷ୍ଟ ତ କରିବା ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ବାବା ମୋତେ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଜାଣି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ଯିଏ ଯାହା ହେଲେ କି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ଆଚ୍ଛା ମନକୁ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ରାଗ ବି ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ କାହିଁକି ଯେତିକି ମୋର ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେଟା ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ତାମାନେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଯଦି ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ବି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଜ୍ଞା 3 ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଖରାପ କାମ କରିବାନି ଖରାପ ଶୁଣିବନି ଖରାପ ଦେଖିବନି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ମିଶିଛି ସେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସତ କଥା ଉପରକୁ ସତ ରାସ୍ତାରେ ସେଇଟା ତମ ଶେଷରେ ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ କିଛି କହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିକାଲି ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଆପଣ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କହିବେ କି ଗୋଟେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବେନି କି ଅତି ଖୁସି ହେଲେ ଖୁସି ହେବେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହିମ୍ମତ କରିବେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବି ଆସୁ ମୁଁ ସାହସରେ ସେ ଦୁଃଖଟା କାମକୁ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିବିନି। ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ କାମ ହଁ ସେଇଟା କୌଣସି ତ କାମ ନିହାତି ସେଇଟା କାମ। ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ନିଜର କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ବାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କର୍ମଟା କହିଲେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ସବୁ କର୍ମ ନ କଲେ ଆମର ହାତ ହବନି ପାଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କିଏ ଦେବେ ଦିନେ 3 ଦିନ ମାସେ ଦେବେ 2 ମାସ ଦେବେ ସବୁଦିନ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହିମ୍ମତରେ କର। ଭଗବାନ 4 ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖୁଦ କମାଅ ଖୁଦ ଖାଅ। ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ନିର୍ଭର କର ଏ ଦୁନିଆରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ତାହେଲେ ମାଉସୀ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା ପୁଣି କେବେ ଭେଟ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କଠୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।